हरि श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। সম্মানিত সুধীজন, আসুন আমরা হরি স্মরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের চঞ্চল মনকে স্থির করি। তৎপশ্চাৎ আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠে মনোনিবেশ করে ভগবানের এই অমৃত কৃপা আমরা প্রাপ্ত করার প্রয়াস করব। সকল উপস্থিত সকল ভক্তদেরকে আমার সাথে সংকীর্তন করার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো। শ্রী হরি শরণং শ্রী হরি শরণং শ্রী হরি শরণং শ্রী হরি শরণং हरे गीता शरणं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणसमारम्भम् शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापकं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। সর্বপ্রথম আমি যজ্ঞেশ্বর ভগবান নারায়ণের পাদপদ্মে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করছি। পরমারাধ্য গুরুদেব যোগাচার্য পরমহংস 108 শ্রী শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিষ্বরানন্দ গিরি মহারাজ বাবামণির রাতুল চরণে শতকোটি নমন এবং শ্রী শ্রী শঙ্কর জ্যোতি গীতাশ্রমের 38তম বর্ষপূর্তি উৎসবের সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রধান পৌরোহিত পঞ্চম আচার্য দেব শঙ্কর মঠাধীশ শ্রী শ্রীমৎ স্বামী তপনানন্দ গিরি গুরু মহারাজের চরণে প্রণতি নিবেদন করি। অত্র অনুষ্ঠানে শঙ্কর মঠ মিশনের বিভিন্ন শাখা হতে আগত সাধু মহাত্মা মহারাজ বৃন্দ এবং অন্যান্য মঠ মিশনের সাধু মহাত্মা মহারাজ বৃন্দের সকল মহাত্মাদের চরণে
আমি প্রণাম নিবেদন করি। আজকের এই যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত আদ্যাশক্তি মাতৃমণ্ডলী, পিতৃমণ্ডলী এবং ভাই বোনেরা সকলের চরণে আমি প্রণতি নিবেদন করি এবং তাই সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার নির্ধারিত পাশে মনোনিবেশ করতে যাচ্ছি। সম্মানিত সুধীজন, আজকের যে অনুষ্ঠানে আমরা সকলে এসে উপস্থিত হয়েছি, আপনারা এসে উপস্থিত হয়েছেন, এই অনুষ্ঠানটি বিশ্ব শান্তি গীতা যজ্ঞ, তাই না? গীতা যজ্ঞ, তার আগে বিশেষণ লাগানো হয়েছে বিশ্ব শান্তি। তাই এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের তো শান্তি হবেই হবে এবং বিশ্বেরও কল্যাণ হবে। তো তাহলে বিশ্ব শান্তি কামনা করে এই গীতা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। তাহলে বিশ্বের মধ্যে আর সংসারের মধ্যে তাহলে আমরা কি অশান্তিতে রয়েছি? আমি সকল ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, বিক্ষিপ্ত না হয়ে স্থির চিত্তে আপনারা ভগবদ গীতা পাঠে অংশগ্রহণ করুন এবং গীতার কথা আস্বাদন করুন। তো এই বিশ্ব শান্তি গীতা যজ্ঞে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি এই জন্যই যে আমরা সংসারে শান্তিতে নেই, আর শান্তি প্রাপ্ত করার জন্য আমরা আজকের অনুষ্ঠানে এসেছি এবং এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা কিভাবে সংসারেও সুখে থাকতে পারবো, শান্তিতে থাকতে পারবো, সেই শিক্ষা, সেই জ্ঞান প্রাপ্ত নিয়ে যেতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। তো সেই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হলে প্রথমে নিজের মধ্যে পাত্রতা তৈরি করতে হবে, নিজেকে ওই জ্ঞান আমার মধ্যে যে সেই জ্ঞান আমি অর্জন করব, সেই জ্ঞান আমার মধ্যে ধারণ করে রাখার জন্য প্রথমে আমার পূর্ব যে সংস্কারগুলো আমার আগে থেকেই আমার মধ্যে রয়েছে, সেই সংস্কারগুলোকে দূর করতে হবে। যেমন আজকাল সকলে মোবাইল ইউজ করে, বলতে পারেন যে মোবাইলের মেমোরি যদি ফুল হয়ে যায় তাহলে নতুন কিছু ডাটা আর মোবাইলে ডাউনলোড করা যায় না। তো নতুন কিছু ডাউনলোড করতে হলে আপনাকে প্রথমে আগের যা ছিল তা ক্লিয়ার করতে হবে, মুছে ফেলতে হবে। তো ঠিক আমাদের মতো পূর্বে অনেক সংস্কার করে রয়েছে, যে সংস্কার আমাদেরকে শুধু বিষয়ের দিকে আমাদেরকে ধাবিত করে রাখে। তো এই সংস্কারগুলো আমরা ত্যাগ করে যদি আমরা খালি করতে পারি, তবে এখান থেকে সাধু মহাত্মা মহারাজ বৃন্দের কণ্ঠে আপনারা যে গীতার অমৃত কথাগুলো শ্রবণ করবেন, যে জ্ঞান আপনারা প্রাপ্ত করবেন, সেই জ্ঞান ধারণ করে রাখার তখনই সম্ভব হবে। তাই আসুন সম্মানিত সুধীজন, আমরা সেই জ্ঞান শ্রবণ করে, গীতার অমৃত কথা শ্রবণ করে আমরা সেগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি। আমাদের যে পূর্ব অভ্যাস,
এই যে সংসারের মধ্যে কি করে ভক্তরা মায়েরা কি করে যে একসাথে ৩-৪ জন যদি একত্রিত হয় তখন বিভিন্ন সাংসারিক অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা বলি শুরু করে, রোচক গল্প বলা শুরু করে। তো আজকের দিনে অন্তত সেই অভ্যাসটুকু যেন আমরা নিজেদের থেকে দূরে রাখি এবং শুধুমাত্র গীতার অনুধ্যানে রত থেকে আমরা গীতার কথা আস্বাদন করি, শ্রবণ করি। দেখুন, আমরা সকলেই এখানে এসেছি শান্তি প্রাপ্তি করার জন্য, সকলে আনন্দ পাওয়ার জন্য এসেছি। এখানে বসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে বসে, আপনারা যে বসে আছেন, সবাই বসে আছেন আরামদায়ক, নিজে আরাম খুঁজছেন, আয়েশ খুঁজছেন। কেউ হাত উপর করে বসেছেন, কেউ পা উপর করে বসেছেন। কিভাবে একটু আরামে বসা যায় বা শান্তিতে বসা যায়, সবাই একই খোঁজ, আমাদের সকলের একই খোঁজ। সেই খোঁজটা কি? শান্তি, আনন্দ। কিন্তু আমরা জানি না সে আনন্দ আমরা কোথা থেকে প্রাপ্ত করব। আমাদের জানা নেই যে সে আনন্দ আমরা কোথা থেকে প্রাপ্ত করব, যে আনন্দ প্রাপ্ত করলে আর অন্য সংসারের অন্য কিছুতেই আমাদের মন বিচলিত হয় না, মন আকর্ষিত হয় না। তো সেই আনন্দ প্রাপ্তির জন্য, সে আনন্দ, পরমানন্দ প্রাপ্তি আমাদের কিভাবে সম্ভব হবে, কিভাবে আমরা প্রাপ্ত করব, সেই দিক নির্দেশনা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে আমাদেরকে উপদেশ করেছেন। তাই এই কথাকে, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশকে আমাদেরকে স্থির চিত্তে, চঞ্চল মনে নয়। দেখুন, চঞ্চল মন যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, মন যদি চঞ্চল থাকে, তাহলে আমাদের কোনো কার্যই সিদ্ধি হয় না। তাই এই যে এখানে এসেছি আমরা আনন্দ প্রাপ্তির জন্য, যদি আমাদের মন বিক্ষিপ্ত থাকে, আমাদের মন যদি চঞ্চল থাকে, তাহলে যে আনন্দের খোঁজে আমরা এসেছি সে আনন্দকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো না, আমরা সে আনন্দকে নিয়ে যেতে পারবো না, বরঞ্চ নিরানন্দ হয়ে যাব। তাই আসুন আমরা সকলেই স্থির চিত্তে বসে, অচঞ্চল চিত্তে আমরা ভগবত গীতার কথা আস্বাদন করি। আমি ষষ্ঠ অধ্যায় হতে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠে মনোনিবেশ করছি। আপনাদের যাদের হাতে গীতা রয়েছে এবং যাদের গীতা পড়ার সংস্কার আছে, তারা সকলেই আমার সাথে গীতার শ্লোকগুলো উচ্চারণ করবেন এবং প্রতিটি শ্লোকে, আপনাদের উচ্চারিত প্রতিটি শ্লোকে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হবে। এই আহুতি যে প্রদান করা হবে সেটা আপনার মনের আকুতি, যে ভগবানের কাছে যে আপনারা প্রার্থনা নিয়ে এসেছেন, সেই প্রার্থনাই আপনাদেরকে এই আহুতির মাধ্যমে সে প্রার্থনায় নিবেদন করা হবে ভগবানের কাছে। তো ভগবানের কাছে কিছু নিবেদন করতে হলে, কিছু চাইতে হলে বা ওনার কাছ থেকে কিছু প্রাপ্ত করতে হলে আমাদের স্থির চিত্তে তাকে নিবেদন করতে হবে। তাই আসুন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠে মনোনিবেশ করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। अथ षष्ठोऽध्यायः अभ्यासयोगः। श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहो योगं तं विद्धि पाण्डव। न सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षमुनेर्योगं
कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसंन्यासे योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेणात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मना बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ज्ञानात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवः ॐ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानापमानयः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटुस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समदुष्टाश्मकञ्चनः सूर्यं मित्रार्युदासीना मध्यस्थदेश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जेत् सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शौचौ देशप्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्स्रेतं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिये प्रियः उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तत्वविदग्धभिर्ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयममच्चित्तो युक्तासीतमत्परः यं जन्येवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो युगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापदं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दोग्धेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग
संगितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगं निर्विण्णचेतसा संकल्पा प्रभवन् कामं त्यक्त्वा सर्वमशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततोस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि वीक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्य सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः मे मतिः पश्यात्मन तु यतता शक्यवाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टा छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यस्य छेत्ता न उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं ताद् गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतं गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यततो च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परं गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे योक्तौ तमो मतः ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ तत्सत् श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा ॐ इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वयासिक्यं विश्वपर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अभ्यासयोगनाम षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः। प्रणम श्री गुरुदेव जय गुरु जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु जय प्रणम श्री गुरुदेव जय गुरु जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु जय प्रणम श्री गुरुदेव जय गुरु जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु प्रणम श्री गुरुदेव जय गुरु जय गुरु गुरुदेव महेश्वर जय गुरु गुरुदेव परम ब्रह्म जय गुरुदेव महेश्वर जय गुरु गुरुदेव परम ब्रह्म जय गुरुदेव महेश्वर जय गुरु गुरुदेव परम ब्रह्म जय गुरुदेव परम श्री गुरुदेव जय गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु श्री गुरुदेव जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु जय श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञत्वा नेह भूयन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायो मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं महाबाहो येयं धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सुतोऽन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः हे पौरुषन्दृशो पुण्यो गन्धपृथिव्यं च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषो बीजं मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु तामस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्चये मत्त एवेति तन्विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्विः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीह्येषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामिव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते नमं दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मया परितज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अद्य महं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सह युक्तात्मा ममेवानुत्तमं गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यं यं तनुर्भक्तः श्रद्धयार्चेतुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तमेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयेव विहितं हितम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यन्ति
मद्भक्ता यन्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्त ममाप्यायनमुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यन्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मम श्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्ना मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महुवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वयासिक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोग नाम सप्तमोऽध्यायः। मानस भजरे गुरुचरणं दुष्कर भवसागर तरणम् मानस भजरे गुरुचरणं दुष्कर भवसागर तरणम् मानस भजरे गुरु महाराज श्री गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय कृपा सिंधु सार गुरु जय जय कृपा सिंधु सार मानस भजरे गुरु चरण दुष्कर भवसागर तरण मानस गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज कृपा सिंधु सार गुरु जय जय कृपा सिंधु सार गुरु जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
সুধী সম্মানিত ভক্তবৃন্দ, আপনাদের সকলের মন স্থির হয়েছে তো? সকলের চিত্ত স্থির হয়েছে তো? দেখুন, সকলেই এসেছেন যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে আপনাকে সুখী করার জন্য, সংসারকে সুখী করে তোলার জন্য, আনন্দ প্রাপ্ত করার জন্য। আর যে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ আপনাকে আশীর্বাদ করবেন, তো আশীর্বাদ পেতে হলে বিনিময়ে তাকে তো কিছু প্রদান করতে হবে। তাকেই যদি আমরা কিছু প্রদান না করি, তার কাছে যদি আমরা কিছু নিবেদন না করি, তাহলে ভগবান আমাকে দিবেন কেন? তো ভগবানকে আমরা কিছু নিবেদন করতে হলে, নিবেদন করতে গেলে প্রথমে আমাদের মনকে স্থির রাখতে হবে। আর আমাদের মন, আমাদের লক্ষ্য, আর আমরা যা কিছু ভগবানকে দিব, যদি স্থির চিত্তে যদি আমরা তা নিবেদন করতে না পারি, তাহলে যে কামনা করে আমরা ভগবানকে নিবেদন করব, তার ফল উল্টা হয়ে যেতে পারে। তাই সেজন্য আজকে আপনারা নিবেদন করতে এসেছেন, আপনাদের মনপ্রাণ ভগবানের চরণে নিবেদন করতে এসেছেন। আর ভগবানের কাছ থেকে, যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের কাছ থেকে সেই আনন্দ